بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوگے اور میرا جو چینل ہے میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے. اور اسکول کھلنے والے ہیں آپ لوگوں کے اب، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو پڑھائی شروع کر دینی چاہیے. اور جس طرح سے میں آپ لوگوں کو درخواست ابھی اس وقت لے کے چل رہی ہوں، تو میری ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے اور آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز اچھے سے سمجھ آ سکے. تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک وقت پر پہنچ سکے. چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ درخواست کی طرف، جو کہ عنوان ہے ہمارا چوری اور بدامنی کو خاتمے کے لیے. بخدمت جناب کمشنر آئی جی پولیس صاحب، کراچی سندھ. جناب علی اسی گلشن اقبال جا رہا واسی عرض تھا کریوں تا اسانجے علاقے میں چوری، غنڈا گردی ऐं बद अमनी वधे वई आहे. शहरी ख़ौफ़ ऐं परेशानी जो शिकार थी विया आहिनि. ये पैराग्राफ हमने लिया. इस पैराग्राफ को हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे उन्वान के तहत चोरी, बदअमनी, गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए. ठीक है, तो इसकी उर्दू है कि हम गुलशन इकबाल के रहने वाले अर्ज करते हैं कि हमारे इलाके में चोरी, गुंडागर्दी और बदअमनी बढ़ गई है. बढ़े ना, बढ़ना. शहरी खौफ और परेशानी का शिकार हो गए हैं. इनकरे गुज़ारिश आहे ता शहर में अमन अमान जे इंतज़ाम जे लाइ मुनासिब कदम खनियो वञे. खनियो के मायने उठाया जाए, वञे के मायने जाना है, तो कदम उठाया जाए. गुंडा अनासिर खे गिरफ्तार करे मथन मुकदमो हलायो वञे. गुंडा नासिर को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए. ऐं खेन और उन्हें सख्त सज़ा ॾिनी वञे, और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए. असां वहाँ जा शुक्रगुजार रहंदुस. हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे. फ़कत अर्जदार, अर्ज करने वाले, गुलशन इकबाल के रहने वाले, रहवासी, अली पे जीम. तारीख आप यहाँ पे जो आपके पास डेट होगी वो आप लिखेंगे. तो देखिए, हमने आज जो उन्वान लिया था चोरी और बदअमनी को ख़त्म करने के लिए, तो हमने मुखातिब किया कमिश्नर और आईजी साहब को. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी उन्वान आता है, जैसे अगर हम आइंदा अगर आपसे उन्वान लेंगे नकल को ख़त्म करने के लिए, तो फिर हमें उस तरह से केसी के लिए, लाइट के लिए, तो फिर हम केसी वालों को मुखातिब करेंगे. तो अगर स्कूल के लिए हम कोई भी दरख्वास्त लेते हैं तो हम मुखातिब करेंगे अपने हेड मास्टर को. स्कूल के लिए बहुत सारे दरख्वास्त हैं, जिसको कि मैंने आप लोगों को 2-3 तो ले लिए हैं. इसके अलावा भी मज़ीद मैं आप लोगों को दरख्वास्त और लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी हैं. करेक्टर विजन सर्टिफिकेट के लिए है, फ़ीस माफ़ करने के लिए, दाखिले के लिए बहुत सारे दरख्वास्त हैं. तो इंशाल्लाह आइंदा मैं आप लोगों को और दरख्वास्त के साथ हाजिर होंगी. उम्मीद करती हूँ आप लोगों का आज का ये सबक जो है वो समझ आया होगा. तो दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़.